ईश्वर वाक्य शुणा प्रभु कहले वाक्य रे जीवन अच्छी से वाक्य आम शुणा द्वारा आत्मिकतार बल पाइबा आम स्वर्ग राज्य प्रवेश करने सक्षम हो पारिबा। दिने प्रभु कहले मरियम कौन करियछि उत्तम भाग मनोनीत करियछि। जगतर सबुठारु प्रभु पाद तले नम्र हो वाक्य शुणी से वाक्य अनुसार जीवन काटी उत्तम भाग सबुठारु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु। डिकन महाशय उठिबे आ वाक्य परिचालना करिवे। समस्ते प्रभुଙ୍କର गौरव पाई गोटे करताली दबा। आमे सर्वप्रथम आमानंकर त्रिएक परमेश्वर को महर भक्तिपूर्ण प्रणाम करने संगे संगे उपस्थित मंडलीर डिकन महाशय को मध्य मुख्य कर्मकर्तागण प्रत्येक समितिर कर्मकर्ता कर्मकर्त्रीगण एवं मंडलीर समस्त कमिटी सदस्य प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी समस्त को मोर नमस्कार। हालेलुया। सुस्थिर हेबा आमानंकर चिंतार विषय हेबो जे जेपरी आम्भे माने उपयुक्त समय प्रभुंको निकटरी प्रति मुहूर्त तांको राज्य को जीवा पई प्रस्तुत हेबा। हालेलुया। एब्री पुस्तक लेखक से श्रेष्ठ भावरी आम्भ मानंकु कहंती जहा कि श्रेष्ठ भावरे लेखा जाए। आमे देखिबा 4 अध्याय 16 पद श्रेष्ठ भावरे पाठ करिवे। अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय ईश्वरंकर आश्रित प्रत्येक व्यक्ति माने सेथिरे मु मध्य अछि। पाउल हुए तो एथिरे लेखा अछि अन्य पुस्तक मानंकु आउ अनेक भाववादी मानंको द्वारा उल्लेख करा जाय अछि। एब्री पुस्तक लेखकंकर नाम उल्लेख करा जाय नाही। 1-2 पदरे लेखा अछि पुत्रोत्पर आत्मा सेतिरे कथा कहु अछंती। हालेलुया। सेही आत्मा आज आपण मानंकु पुणी मते एही आदेश बा परामर्श दिए। अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कौन पाई? कृपा प्राप्ति हेबा पाई, अनुग्रह पाइबा पाई, उपयुक्त समय रे आमरी इच्छा रे नुह, निजर इच्छा किंबा कौनसी व्यक्तिंकर परामर्श रे नुह, ईश्वरंकर इच्छा को सफल करिबा पाई परमेश्वरंकर दृष्टि रे आदरणीय हेबा पाई कृपा
प्राप्ति हेबा पाई उपयुक्त समय रे आउ लेखा अछि उपकार अनुग्रह पाइबा निमंते उपकार लाभ पाइबा पाई अनुग्रह पाइबा पाई ताहांको निकटरे कृपा प्राप्ति हेबा पाई तांकरी अनुग्रह सिंहासन निकट को आम्बे माने जाऊ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौनसी व्यक्ति को उपकार पाई नुह बापा जदि आसीबो परिवार से उपकार पाइबे नहीं, जदि पिला माने आसीबे से बापा तहिरो उपकार प्राप्त होई पारिबो नहीं, जे आसीबो से ही तहिरो उपकार पाइबो। हालेलुया। सेति पई वाक्य कुहे आसो लेखा अछि आसो कृपा प्राप्ति निमंते उपयुक्त समय रे उपकार अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे धैर्य रे साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। हालेलुया। यीशु कहिले तुम्बे माने उद्विग्न कि भयग्रस्त हुओ नहीं, भय करो नहीं, मु जाऊँछि तुम्बो मानंको निमंते स्थान प्रस्तुत करिवा पई। आमे गत 31 मार्च 31 रे पालन कलु पुनरुत्थान पर्वटी आउ तहिरो 40 दिन संपूर्ण होइथिला 10 तारिख रे, जहा कि समस्ते आमे रायगड़ा चली जाइथिलु स्वर्गारोहण पर्वटी आमे प्रतिपालन करि पारिलु नाही। हुए तो तांकरी स्वर्गारोहण परे 10 दिन परे पेंटिकस्ट दिवस हुए तो काली की सही दिन रही। पेंटिकस्ट दिवस काली की रही 50 दिन तांकरी आउ स्वर्गारोहण परे सोमवार 20 तारिख बोधे अच्छी। काली आज केते 19 काली की 20 तारिख पेंटिकस्ट दिवस। किंतु मो कहिबार उद्देश्य अटे जीशु जेते बेले स्वर्गारोहण कले से समय रे आउ से चिहुदीरो समस्त लोक मानंको एई कथा कहिले, इस्राएलियो मानंको कहिले आउ तुम्बे माने उद्विग्न की भयग्रस्त हुओ नाही। आमे स्थान रे देखुचु जे साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ भय न करी। पूर्वरे आम्बे माने तांको ठारू दूर रे थिलु, तांकरी निकटवर्ती होई पारु नथिलु। से आम्ब मानंको प्रति कृपा कले, से आम्ब मानंको प्रति दया कले, जहा कि लेखा अछि। आमे जदि देखिबा एफिसी पुस्तक 2 अध्याय तार 13 पद जदि आमे देखु, किंतु पूर्वरे दूर रे थिलो जे तुम्बे माने एबे ख्रीष्ट जीसुंको ठारे, तुम्बे माने एबे ख्रीष्ट जीसुंको ठारे ताहांको रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ, ताहांको रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसु ख्रीष्टंको रक्त द्वारा आम्बे माने ताहांकर निकटवर्ती होइछु। आम्बे माने पूर्वरे दूर रे थिलु, बहुत दूर रे थिलु, तांको ठारू अति शत्रु भावरे रहिथिलु। जेतु आम्ब मानंको जीवन रे थिबा पाप समस्त दुर्बलता हेतु आम्बे माने तांको निकटरू अति दूर रे थिलु। मात्र केमिति से आम्ब मानंको निकटस्थ कले, लेखा अछि तुम्बे माने बे ख्रीष्ट जीसुंको ठारे ताहांको रक्त द्वारा निकटस्थ
ହୋଇଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକି କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସେ ଆପଣାର ଯୁବା ରକ୍ତକୁ ଝରାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ, ପିତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି 14 ପଦରେ, କାରଣ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତକୁ ଦେଲେ। ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଥିଲା ତାହା କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳନ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, କାରଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ମିଳନ ହେବାକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ମରଣ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। 15 ପଦ ପଢିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ କଲେ, ଏକ ନୂଆ ଲୋକ ପରି, ଯାହାକି ଏକ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପରି ଏକତ୍ର କଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବିଧି ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା ଦୂର କଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କଲେ, ଏକ ବିଧି ବିଧାନ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶରୀର ଆପଣାର ଶରୀରରେ ତାହା ଲୋପ କଲେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି 16 ପଦରେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା, ଆଉ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ଉଦ୍ଧାର ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ କଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କରି ମରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ମିଳନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଅପରାଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପତିତ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ଥିଲୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତାର 6-5-6 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଆଉ ତାହାର ହୃଦୟର ଭାବନା ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଥିଲା।
ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ଅନୁତାପ କରି ସେ ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମନରେ ଶୋକ କଲେ, ରୋଦନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତହିଁରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ପୃଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଆଉ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ କରିବାରୁ ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ କି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଏମାନେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଆପଣା ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ ଲେଖକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନା ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସରଳ ହୃଦୟ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆସ ଆସ हे पृथ्वीस्थ समस्त मनुष्य, हे गुलुमुंडा मंडलीर प्रत्येक विश्वासी वृंद, तुम्बे माने आस। पूर्वरे तुम्बे माने जो अपराध रे थिलो, जो पापरे तुम्बे माने बंधा जाइथिलो, सेई पापर उद्धार करिवा पाई से अपना पुत्रंको द्वारा जाकि एपीसी 2:13-14 पद अनुसार से आम्भ मानंकु तांको सहित मिलन कले। सेतिपाई से डाकुअछंती, आस आम्भे माने हृदय प्रक्षालना द्वारा कलुषित विवेकरु शुचीकृत निर्मल जलरे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरंको निकटवर्ती हेउ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलुषित हृदय को आम्भे माने धौत करिबा, आम्भ मानंकर क्षुद्र शरीर को कलुषित शीतलता जीवन को परमेश्वरंको रक्त रे धौत करी ताहांको सिंहासन सम्मुख को जीवा, तांको सहित साक्षात करिबा। हालेलुया। हालेलुया। लेखा अछि तार 23 पदरे, आम्भे माने जे भरोसा स्वीकार करूअछु ताहा अटल भावरे दृढ़ करी धरू, कारण जे प्रतिज्ञा करिअछंती से विश्वस्त व्यक्ति अटंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जे प्रतिज्ञा करिअछंती से विश्वस्त अटंती, से अविश्वस्तकारी नुहंती, से मनुष्य मानंक परी परमेश्वर नुहंती,
से विश्वस्त व्यक्ति अटंती से डाकु अछंती तांको लोक मानंको तांको राज्य को नेबा पाई। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि एही डाकरा को आमे जदि भूली छिबा अवहेला करिबा दुर्भाग्य जीवन आमरी अटे। एही डाकरा को जदि आम्बे माने अवहेला करिबा आम्बे माने पछुआ हेबा आम्बे माने कर्ण को रोध अवरोध करिबा ताहले आम परि दुर्भाग्य व्यक्ति पृथ्वी रे केही नाहांती। हालेलुया। से डाकु अछंती जहा की लेखा अछि भरोसा स्वीकार करूअछ ताहा अटल भावरे दृढ़ करी धरू। जहा में पाई अछु ताहा अटल भावरे दृढ़ करी धरू। कारण जे प्रतिज्ञा करी अछंती से कौन अटे विश्वस्त व्यक्ति से अटंती। हालेलुया। से जो कथा देइछंती से निश्चित ताहा करिवे। हालेलुया। से जहा कोई अछंती ताहा सफल करिवे। मसां को परमेश्वर कथा देले जो कथा की मसां को दृष्टि रे असंभव थिला। मोर प्रिय भाई भौणी माने हुए तो मूसा पुणी क्षमा करिवे अब्राहम को प्रभु कथा देले जहा की 75 वर्ष रे परमेश्वर से गोटे वृक्ष तले कथा देले जे तुम्भ गर्भरे एक वंश उत्पन्न हेबे जो वंश की पृथ्वीर समुद्रर बाली परी आकाशर तारा परी गोष्ठी वृद्धि पाइबे। सेतेबेले सारा कौन करुछि हसुछि। एक तंबुरे रही गछ तले गोटे तंबू करी बसवास करुथिले। वृद्ध वृद्धा अवस्थारे प्रभुंकर सेवा जीवन रे से माने विश्वस्त रे थिबा बेले परमेश्वर से मानंकु संतुष्ट होई से कहिले तुम्भ गर्भरे एक पुत्र जन्म नेबे। हसुछंती असंभव एहा काहे की जे से माने बहुत वृद्ध आजिर समय रे 75 वर्ष बंचिबा मनुष्य पक्षरे कष्ट। जदि बल थिले बल हेले 80 वर्ष बोली शेष समय परमेश्वर देइछंती। किंतु आमे जदि आउ से बयस को निरीक्षण करिबा को अवस्था किए अछंती आम पाखरे 75 वर्षर लोक वर्तमान नाहांती। जदि अछंती 70 तले से परी व्यक्तिंको गर्भरे गोटे संतान की परी हेबो से माने मध्य विश्वास करि पारिले नाही। मात्र अविश्वस्त थिले एमिति 19 वर्ष पर्यंत समय कटिगला। 75 वर्ष रे परमेश्वर कथा कहिले 19 वर्ष पर्यंत अब्राहम को बयस चलीगला। आहुरी केते वृद्ध होई नथिबे। सेतेबेले परमेश्वर अब्राहम को कहिले तुमे आम दृष्टि रे सिद्ध हुओ। जहा कि आदि पुस्तक 17 पर्व रे लिखा जाय अछि सिद्ध हुओ। सेतेबेले अब्राहम अपना को देखिले निज को देखिले जे त्रुटि कौन अछि से प्रभुंको ठारे निविष्ट हेले समर्पित जीवन जापन जेतेबेले कले प्रस्तुत हेले 100 वर्ष रे परमेश्वर कौन कले अब्राहम पुणी सारांको कलरे एक पुत्र संतान देले। हालेलुया। जहा कि मनुष्य दृष्टि रे असंभव थिला परमेश्वरंको दृष्टि रे ताहा संभव हेला। हालेलुया। हालेलुया। आजी आंब मानंकु सेई परमेश्वर एई कथा कहउछंती जहा कि लेखा अछि आस
आंबे माने हृदय प्रक्षालना द्वारा कलुषित विवेकरु शुचीकृत ओ निर्मल जल रे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरंक निकटवर्ती हेउ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सरल विश्वास रे कलुषित हृदय को धौत करी पूर्ण हृदय रे परमेश्वरंक निकट को आसो। से दिन अब्राहम को कहले तुमे सिद्ध हुओ। आज आंब मानू प्रभु से कथा कहते तुम्बे माने सरल हृदय रे पूर्ण विश्वास रे कलुषित जीवन को धौत कर आंब निकट को आस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज आंबे माने ताहांको सानिध्य को जीवा। एफिसी पुस्तक 3:12 पद टिके पढ़ंतु। प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସାହସ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ସାହସରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେହି ପଥକୁ ଯେପରି ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବା, ସାହସରେ ଧରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେପରି ସେହି ପଥର ପଥିକ ହେଇପାରିବା, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଆସ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଡାକରା ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସିଂହାସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ରହି ଜହନ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଖୋଲିବା ତାହା ଅତି ଲମ୍ବା ତର୍ଜୁମା ଅଟେ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହା ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସର୍ବଜାତୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ରହି ଜହନ ଏହି ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଅଗଣ୍ୟ ଜନତା ଖଜୁରୀ ବାହାଙ୍ଗା ଧରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଆହୁରି ପଢ।
ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ ସିଂହାସନ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ ସିଂହାସନ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ କିରୁବ ଗଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେନ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାକାରୀ ମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜହନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ এই ଜହନକୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ এই শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিଥିବା ব্যক্তিମାନେ ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି? ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଅଛି କଣ? ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମହାକ୍ଲେଶରୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପରାଧରେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଲେ, ପରିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ସେଇମାନେ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଏ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ କଲେ, ଧୌତ କଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଥିପାଇଁ? ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଏମାନେ ସେଇ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଲେଖାଯାଏ
ପଢନ୍ତୁ ତଳ ପଦ। ହଁ ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ନା ତଳ ଅଂଶ 15। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ହଁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ହଁ ପୁଣି ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ସିଂହାସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ? ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, କଳୁଷିତ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଲେଖା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। 16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଉନ୍ତରେ ପଢ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଉ କେବେ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକିୟ ବା କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖରା ତାପ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଭୋକ ହେବେ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଧା ହେବେ ନାହିଁ, ତୃଷା ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବେ। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷ ଶାବକ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଳକ ହେବେ। ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବେ। ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେ ମେଷ ଶାବକ କଢାଇ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛି ଦେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଲୋତକକୁ କଣ କରିବେ? ପୋଛି ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ତୃଷା କ୍ଷୁଧାରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଥିବେ, ବାପା ଦେଖି ନୀରବ ରହିବ କି? କୁହନ୍ତୁ, ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବାପା ତାହା ଚାହିଁବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ମେଷ ପାଳକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ୍ଭ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତୃଷା କ୍ଷୁଧା କଣ ହେବ? ଆମର ସବୁ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ପଦରେ, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବେ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମରେ। ହୁଏତ ସିନ୍ଧୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଅଛି, ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚରାଉ ଚରାଉ ମେଷ ମାନେ ତୃଷାରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଠିକ ସମୟକୁ ନେଇ ସେ ଜଳ ନିକଟକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ସେ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଉଅଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ଗମନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ସେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଧୀରେ 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 କଢେଇ ନେବେ, ଆଉ ସେ ଜଳ ପାନ କରାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମେଷ ଶାବକ ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ତାର କଣ ହେବ? 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଳକ, ଆମର ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମେଷ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି।
तेणु आम्भे माने निर्भय ताहांको निकटकू छिबा तांको निकटकू छिबा। मोर प्रिय भाई भौणी माने जहा कि आम्भे देखुचु आमर पठन अनुसारे से कहउछंती अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकटकू जाओ। हालेलुया हालेलुया। से डाकुछंती आस मते पुणी आपण मानंकु पृथ्वीस्थ समस्त विश्वासी वृंद मानंकु से आह्वान दौछंती। मोर प्रिय भाई भौणी माने आस आस आम्बे माने अनुग्रह सिंहासन निकटकू जीवा कृपा पाइबा पाई अनुग्रह पाइबा पाई तांको राज्य को जीवा पाई से आह्वान आम्भ मानंकु दौछंती। जहाँकि 4:16 अनुसारे 10:22 अनुसारे से आम्भ मानंकु एई डाकरा दौछंती। हुए तो जदि आम्भे आहुरी स्मरण करिबा माथ्यू तार 11:28 रे मध्य से डाकुअछंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटकू आस मु तुम मानंकु विश्राम देवी मु तुम मानंकु सांत्वना देवी मु तुम मानंकु आश्वासना देवी। से बारंबार एई डाकरा देई से डाकुअछंती। आमे जदि तांकरी रोब सुनिबा नाई तांकरी डाकरा को आमे श्रवण करिबा नाई ताहेले से दिन जेपरी दीर्घ 40 वर्षर यात्रा रो पथ मध्य रे से दिन लक्ष लक्ष लोक पथ मध्य रे विनाश हेले। ईश्वरंकर इच्छा थिला से किणान्य देश को नेबा पाई से दुग्ध मधु प्रवाहित देश को नेबा पाई से मानंक बंधन रु मुक्त कले स्वाधीनता देले स्वर्गीय खाद्य देले माना देले दिन बेले मेघ स्तंभ देले रात्रि बेले अग्नि स्तंभ देई से पथरे कढ़ाई नेले। एपरी परिवेश मध्य रे सुधा से दिन अनेक लोक विमुख हेले किणान देश रे प्रवेश करी पारि नथिले मृत्यु वरण कले। मोर प्रिय मंडली आज प्रभु आम्भ मानंकु से आह्वान दौछंती से किणान देश को नेबा पाई से स्वर्ग राज्यर एक नागरिक करिबा पाई एक उत्तम व्यक्ति करिबा पाई जदि आम्भे माने सेही अधिकार प्राप्त हेबाकु चाहू ताहले आस आम्भे माने कृपा प्राप्ति निमंते सिंहासन सम्मुख व्यक्ति निकटकू जीवा से आम्भ मानंकु डाक दौछंती। आसंतु आम्भे माने अल्प समय चक्षु बंद करिबा तांकरी एई डाकरार रबकु सुनिबा तांकरी निकटवर्ती हेबा। ए पिला माने के उठंतु नाई 2 मिनिट समस्ते चक्षु बंद करंतु प्रार्थना करंतु। मोर प्रिय भाई भौणी माने जेपरी आम्बे से स्वर्ग राज्यर एक उत्तम नागरिक हो पारिबा प्रभु जो स्थान आम्भ मानंकु देइछंती ताहा से दिन से 24 प्राचीन शुक्ल वस्त्र परिहित व्यक्ति मानंकु जहन देखिले पचारुछंती ए माने किए हालेलुया। उत्तर पाउछंती एमाने मेषो शावकंको रक्तरे धौत होइथिबा व्यक्ति माने एमाने दिवारात्रि परमेश्वरंको छामुरे ताहांकरी सिंहासन सम्मुखरे से माने उबुड़ होई प्रार्थना करुछंती। से मानंको भोक नाय से मानंको पाई तृषा नाय से मानंको कौनसी सूर्यर ताप नाय कौनसी मृत्युर आउ कौनसी पवन तांको मध्य को जीव नाय आनंदरे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया। मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने आमे प्रत्येक समर्पित हो
परमेश्वरଙ୍କ निकटरे हालेलुया आम मध्यरे भाई माने अछंती तो गाइबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस Lord.
लाजार बाबू आगु को आसीबे ए वाक्य निमंते प्रार्थना करिवे। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे केबे निराश नहिबा, आमे केबे हताश नहिबा, आमे केवल तांको ठारे विश्वास करी ख्यारे रहिबा। तांको पवित्र प्रांगण निकटरे जेपरी आम्बे माने विश्वास करे निरूपित समय अनुसारे आम्बे माने तांको सेवा आराधना करी वृद्धि पाइबा। से आसीबे आम्बर निकटरे साहाय्य करिवे, से लाभ कराए। प्रार्थना हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रशंसा स्तुति आराधना करूछु बाबा। ग्लोरी लॉर्ड। बाबा तुम्हें बंचे सुंदर समय देखेल तुम धन्यवाद करुछु, तुम प्रशंसा करुछु, तुम स्तुति आराधना करुछु बापा। हालेलुया बापा केवल तुम राज्य पाए आमानकर परिश्रम प्रभु तुम वाक्य तुम दासंक दे जा वाक्य घोषणा कल। 2 सप्ताह धरी जो स्वर्ग राज्य विषय प्रभु घोषणा करा जाय अछि संपूर्ण तुम्हें जानी अछ। तमें कथा कहूच तुम दास मानक माध्यम रे तुम धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु। ये दिन जे आंभ मानकर दिन, ये राज्यर दिन, जे मंत्री एमएलए मानकर दिन, ये प्रभु ये जगतर दिन जे आमाने जा इटी खटु अछु अल्प दिन, ये दिन रे विपद अछि सुख सरदा अछि मात्र तुमर से भयंकर दिन आसीबो बोली वाक्य प्रमाण करुछि बापा। से दिन माने तुम निकट रे जेपरि कि स्वर्ग राज्यर संतान एति पाई दया कर प्रभु। प्रार्थना करुछु तुमर दिन संकट दिन क्लेशर दिन विनाशर दिन से दिन किए बंची पारे ना तुम सामना रे प्रभु। प्रार्थना करुछि धार्मिक राजा तुम राज्य पा माने प्रस्तुत हेबा पाई सहाय्य कर बापा। प्रार्थना करुछि आजिर वाक्य जेपरि प्रत्येक मंडली प्रत्येक बापा माँ को पुणी मो परिवार को मते प्रभु तुम्हें सजाड़ी बापा तुम्हें वाक्य दौछ एतिपाई तुम धन्यवाद प्रभु। से दिन जेपरि सकाळु आसिकी आठणा पाइला 12टारे आठणा पाइला 4टारे आठणा पाइला 5टारे आठणा पाइला प्रभु सेही परि दिन आसीबो समस्त आठणा पाइबा पई सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूची प्रभु। तुमर वाक्य प्रमाण करूची तार इच्छा हेले से आठणा देई पारिबो प्रभु। वाक्य प्रमाण करूची से शेष दिन रे तुम राज्य को प्रभु बापा जे परिश्रम जे बापा में प्रार्थना करूछु उपासना करूछु धन्यवाद करूछु प्रभु। शेष दिन रे तुम राज्य को आमन को तुम नियो बोली बापा। तुम्हें जाइछो मृत्यु हेलो उठिलो 40 दिन रहिलो पुणी आमन सहित प्रभु शिष्य मान सहित तापर तुम्हें स्वर्ग राज्य जगह प्रस्तुत करने को जाइछो। से जगह केवल मोर पाई मंडली पाई प्रभु एतिपाई हो बोली प्रार्थना प्रभु। आमानकर प्रार्थना आमानकर उपासना आमानकर समस्त वाक्य घोषणा आमानकर समस्त लतक आमानकर समस्त चिंताधारा प्रभु केवल स्वर्ग राज्य पाई हो बोली प्रार्थना करूछि बापा। तुमर गौरव हो तुमर प्रशंसा हो तुम दास मानक दे उत्तम वाक्य तुम्हें घोषणा करूछ आमान को तुम्हें जागृत करूछ आमान को तुम्हें प्रस्तुत करूछ आमान को प्रभु तुम राज्य पाई आमाने जेपरि कि प्रभु ललायित हेबु एति पाई आमान को प्रत्येक लोक को तुम्हें सपरि चेतना दियो बोली प्रार्थना करूछ
प्रभु प्रार्थना करुछि प्रत्येक लोक ए वाक्य आम शेष दिन प्रभु देखा हबु तुम सहित गौरव धन्यवाद प्रशंसा करिबु एतिपाई साहाय्य कर दया कर समस्तंकर पाप समस्तंकर अधर्म समस्तंकर मंद चिंता समस्तंकर सबु प्रकार कु अभिलाष प्रभु आमान को तुम्हें पवित्र कर शुद्ध कर शुचि कर निर्मल कर स्वर्ग राज्यर संतान कर तुम्हें व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछि दयालु प्रभु तुम दासंक दे अनेक वाक्य कहिछ तुम दासंक पुणी आउ तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर ए शेष दिन मानक प्रभु तुमर स्वर्ग राज्यर विषय घोषणा करा जाउछि भयर सहित तुमर वाक्य को पालन करिबो भयर सहित तुमर उपासना करिबो भयर सहित प्रभु तुमर राज्य पाई लालायित होइबो एतिपाई दया कर ए जगत किछि नुह प्रभु क्षणिक पाई ओसार ओसार सबु ओसार प्रभु केबे सार नुह मात्र तुमर वाक्य धरी जे जीव से विषय ही सार प्रभु जगतर सबु विषय सार प्रभु एतिरु आमान को तुम्हें मुक्त कर उद्धार कर रक्षा कर प्रभु तुमको भय कर जीवन यापन करबा पई सहायता कर गौरव संभ्रम स्तुति आराधना तुमरी हो जीशु बापा जीशु को नाम रे छोट भिक्षा मांगिली आमेन। हेलो।